बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्ताफ मलिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अल्ताफ मलिक। आज ये छोटी सी वीडियो है, मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी कि वतन अज़ीज़ में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में आज हड़ताल की काल दी गई है। कल पहिया जाम की हड़ताल होगी, पाकिस्तान में पहिया जाम होगा। बिजली के बिल पूरे शहरों में जलाए जा रहे हैं। ताजिर तंजीमें, वकला बरादरी ये अब ऐलान कर रहे हैं कि बिजली के बिल ना भरे जाएं। और आने वाला वक्त जिसमें हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, नफकों के बिल हम लोग नहीं भर सकते, बिजली के बिल हम पे नहीं कर सकते, मईशत हमारी तबाह हो गई है, सियासत हमारी तबाह हो गई है। पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जो इस वक्त परेशान नहीं है? ये हड़तालें तो उस वक्त करनी चाहिए थी जब आपके अवामी नुमाइंदे बिके थे। उस वक्त आपको बाहर आना चाहिए था जब इंसाफ बंदे के जोर पर रोका गया था। आज आप कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। आज आप निकल रहे हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। ये है हमारी पाक आर्मी जिसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाए या कोई भी आ जाए, इस वक्त जहां आप पहुंच चुके हैं वापस नहीं आ सकते। अब आपने अपने घर जलाने हैं, अपने पेट्रोल पंप जलाने हैं, अपने बैंक जलाने हैं, अपने दफातर को जलाना है। और होना क्या है, आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आप फिर जेल जाएंगे। पावर कंपनियां जिनसे हम मुआहदा कर चुके हैं उन्होंने बिजली बनानी बंद कर देनी है। आजाद कश्मीर वाले कहते हैं कि हमारे पास ये पानी की बिजली बन रही है और आप हमें इतनी महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं। यही चीज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी दी है, आज फिर कह रहा हूं कि खुदारा पाकिस्तानी, मेरे प्यारे पाकिस्तान में ये पेट्रोल है, पेट्रोल आज बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग, ये मुश्किल वक्त आ गया है। आपको उस वक्त निकलना चाहिए था जब आपके नुमाइंदे ने पैसा लिया, अमेरिका ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई। अब इमरान खान भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने फौजी भाइयों से कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन फौज है। खुदारा आप लोग मुदाखलत बंद करें, जो अदलिया फैसला करती है उसे करने दें। कम से कम आप इससे निकल जाए। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अहद लेना चाहता हूं कि वो लोग अपने आप को तबाह ना करें, पाकिस्तान को तबाह ना करें। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये 90 से लेकर अब तक अमेरिका और साम्राज्य कुव्वतों ने बहुत कोशिश की है कि हम किसी तरह पाकिस्तान को फांस ले। हमारे पाकिस्तानी नहीं फंसे उनके पास। आज वो वक्त आ गया है जब हमारी स्टॉक मार्केट तबाह है, हमारे कारोबार तबाह है, हमारे घर तबाह है, हमारे बिजली के बिल नहीं पे कर सकते, किसान तबाह है, हम आटा नहीं खरीद सकते। तो ये आप लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए था जब पाकिस्तान पे पीडीएम की हुकूमत आ रही थी। वो कैसे आई थी? इमरान खान पीटता रहा, आप लोग पीटते रहे, हम लोग पीटते रहे कि खुदारा पाकिस्तान को बचाइए, मगर उस वक्त आप सोए रहे। आज जब बिजली के बिल नहीं देंगे, आपने बाहर निकलना है, बिजली घरों को आग लगानी है, वो पावर यूनिट बंद कर देंगे। आपको बिजली ये थोड़ी बहुत आ रही है ये खत्म हो जाएगी। अब आप मेहरबानी करें, गवर्नमेंट पे भी मेहरबानी करें। और मैं अरबाब अख्तियार से गुजारिश करता हूँ, कोर्ट से भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, आप इमरान खान को छोड़ दें, उनको बाहर आने दें। जो अब आप आने वाला वक्त है, अभी तो इमरान खान से भी नहीं संभाला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को संभालेगा। हमारे पास एक एटम बम है, IMF उसे लेना चाहता है, हमें देना पड़ेगा। हमारी मजबूरियां हैं, बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं। अगर हमारी पाक आर्मी पाकिस्तान को चाहती है और पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, ये केसेस खत्म कराएं, इमरान खान को फ्री करें और आने दें, नवाज शरीफ को भी आने दें, जरदारी को भी आने दें। यहाँ प्रॉपर फेयर इलेक्शन करवाएं, जिसकी गवर्नमेंट बने। अगर वो लेना चाहते हैं उसे दे दें, वरना केयर टेकर गवर्नमेंट
کو اجازت دے کہ یہ کم از کم 4 یا 5 سال رہ کر پاکستان کی معیشت ٹھیک کر لے. اگر ہم اپنا ایٹم بم نہیں دینا چاہتے تو پھر ان کیئر ٹیکر کو رہنے دیا جائے. یہ مشکل وقت ہے جو پاکستان پہ آ چکا ہے. یہی وہ لوگ چاہتے تھے جو یعنی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, بجلی گھروں کو آگ لگا دے, اپنے گھروں کو جلا دے, اسٹاک ایکسچینج کو آگ لگا دے, بنکس کو آگ لگا دے, پیٹرول پمپس کو آگ لگا دے. اور یہی چیز وہ چاہتے تھے. خدا میری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیں. اب جبکہ آپ سے یہ معاملات نکل چکے ہیں, آپ کو اس وقت باہر آنا چاہیے تھا جب آپ کے چنے ہوئے عوامی نمائندوں نے کروڑوں روپے لے کر یہ پاکستان پی ڈی ایم کے حوالے کیا, اور پی ڈی ایم نے آ کر ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ اتنی خوشی سے کرتے گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو جاتے جاتے بھی 7 کروڑ کا کھانا کھا گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ ججز کی یا وحدہ ملازمین کی یہ جو فیسلٹیز ہیں اس کو ختم کریں. یہ بالکل ختم ہونی چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں ختم ہونی چاہیے, مگر اس کے لیے پاکستان کو برباد اور تباہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ میری کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے یا صاحب اختیارات سے یہ گزارش ہے کہ سب کو فری کریں, فیئر الیکشن کروائیں. اگر گورنمنٹ کوئی آنا چاہتی ہے, پراپر مینڈیٹ لے لیتی ہے, پھر وہ کھچڑی نہ پکائیں. اگر کوئی پراپر مینڈیٹ لے لیتی ہے اور اس کو وہ آنا چاہتے ہیں انہیں آنے دیا جائے. پاک فوج سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات میں, اور میری لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کو ایتھوپیا نہ بنائے, پاکستان کو عراق نہ بنائے, پاکستان کو ایران نہ بنائے, پاکستان کو شام نہ بنائے. خدا کے لیے اپنی فوج سے محبت کیجیے, اور فوج سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی عوام سے محبت کرے, اور یہ جو بیجا مداخلت ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی, اور میرے پورے پاکستان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں. بجلی کے بل IMF کی جو قسطیں ہیں وہ ہمیں پے کرنی ہے, جو معاہدے ہم کر چکے ہیں وہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. ہم بلکہ پاور پلانٹ والوں سے میں نے جو 2-3 ویڈیوز لگائی ہیں, پاور پلانٹ والوں سے جو معاہدے ہیں ہمارے, ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے. تو یہ جو بھی صاحب اختیار ہیں یہ بلائیں ان کو, اور ان سے بجلی کے ریٹ کم کرائیں. جو ہائیڈرو پاور ہے یعنی پانی سے بھی بجلی بنتی ہے, اس میں جو ڈیم بننے والے ہیں خدا کے لیے ان کو بننے دیا جائے, اور امریکہ کی غلامی بند کریں تاکہ ہمارا پاکستان بچے اور پاکستان بچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ, اور جانے سے پہلے یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. آپ کا اللہ حافظ. بہت